Okay, pagid. Accept nyo guys, balay ano ka recording? Oh, very good. Ara na. Okay. Okay na sir, okay So, na. Jado sir, kapulado sir. turn off your mic please. Good evening guys, ladies and gentlemen. Welcome to our 5th session. We are now on recording mode, so we will begin. So first things first, we'll have the lecture, and then afterwards you can ask questions regarding the lecture, including your activity for this week. We'll have a short discussion or a demo maybe. Then afterwards, you will free to ask questions. I will allow you to speak, recognize you, and then if you want, you can put kung hindi ka mo gusto na ano na on record ask question, you can put your questions on the chat box so that I can read later on, and then including your shoutouts later. Then we'll have some discussion about some things about the changes in schedule, and na-inform naman siguro ka no, pero kita I will discuss it to you because that is very crucial to our learning modality, all right? Para nga hindi ka mo magsala or ano. And then last na concern ko will be the some of your classmates nga wala pagid balaga pasa ka activity. So I think may apat siya. So the remedy for that will be discussing, and preliminary lang. I think I have to give them the printed module na kay I don't know if they can reach out with their Google Classroom, or maybe I get signal sa UMA. So we will talk about it later. All right. So again, good evening, everyone. Welcome, all of you. Please turn off your microphone samtang nag-lecture. And then afterwards, you can ask questions later. So our topic for this week is about object-oriented programming. All right. So object-oriented programming is actually a loan course sa BSIT. When I speak about loan course, may isa agad siya ka-subject na object-oriented programming supposedly sa bilog na semester nga kinahanglan ninyo itakol. However, so due to, I don't know if OOP is still existing na subject, pero gin-incorporate tayo sa aton nga na topic, which is ang sa ITPE 1. That is why nga kinahanglan natin siya i-discuss. So when you speak, let me present so that we can start. Okay. Okay, so this is object-oriented programming. This is our module 5, chapter 5. So first and foremost, our objectives will be to explain object-oriented programming, and then explain the concepts of classes, objects, properties, methods, and events. And then eventually, we're going to identify values and reference plus encapsulation kung may ara pagid. Now, let's first and foremost, let's think in an object-oriented programming way. So when we speak about object-oriented programming, it is a way programming which enables programmers to think like they are working with real-life entities. Real life meaning to say it's true to life nga ginabutang nato ng enclosure sa property ka objects nato. So this is a thing with distinct and independent existence or objects. This distinct existence depends upon kung anong label ang ibutang naton sa object. So like for example, in real life, people have knowledge and can do various work. So in object-oriented programming, objects have fields to store, that is knowledge, state, or data, and can do various works and methods. So just like in real life. Now, the important points to know about object-oriented programming is number 1, object-oriented programming treats data as critical element.
So when you speak about data as critical element, this will be the things that needed to be put into the saving mode or probably the recording mode. Now, kung madumduman ninyo ang IPO diagram, ang traditional IPO diagram has only three properties: input, process, and output. However, sa modified na IPO, just like your object-oriented programming, may dyan kitang ginatawag na storage kag enclosure para sa dang cycle. So, ang element ka storage gakinanglan ka kung ano nga data ang dapat i-store na. So, pareho man bala nga naga-obra kamo kung data flow diagram ninyo wherein sa data flow diagram ninyo kinahanglan ninyo i-define kung ano ang binabutang ninyong data or ginatago ng data. So, number 2 of this is on data rather than procedure. That is the emphasis. Emphasis is we give importance. Okay, naka-importante ng bagay sa data. So, amo day key element ka object-oriented programming. Number 3, decomposition of the problem into simpler modules. That is in problem solving na. Okay, because when you deal with a bigger problem, you deal with the smaller problems first. So, we all know ang bigger problem is part of a small problem. So, paano mo solve ang bigger problem? Siyempre, ang bits ka bigger problem like simpler problems must be solved first in order to solve the entirety or ang kabilugan ka problem. So that is also true with your object-oriented programming because daw ginabutang mo siya as modules. So like for example, if you are in a team wherein sa programming team ninyo may ginatawag ka mong programmer, may ginatawag ka mong systems analyst, may ginatawag ka mong assistant, kaya may ginatawag ka mong nag-obra ka mga key elements. Okay. Palihog ko, shutdown na ka audio nyo. Please, ga-lecture pa ako. Okay. Next. So that is the thing about modules. Gin-assign ninyo ang work sa mic mo. And then afterwards, ang small bits nga kinakita ninyo nga problem nga ginabutang, pagkatapos kada ang obrahon isa-isa gina-obra ninyo, afterwards ginasimpon ninyo, ginabutang sa kabilugan yung module. So that is ang ginatawag ng modular nga system sa decomposition ka problem. Number 4, doesn't allow data to freely flow in the entire system. Meaning to say, we have the localized control flow, or you have the control of how data is being processed, how data is being stored, or how the data is being manipulated. So meaning to say, there's a control within the local freeway of the information within the object-oriented program. And then data is protected from external functions. When we speak about external functions, this affects your data in a certain way. Like for example, how do you save your data? First, flash drive, external module. Second, in the computer, that is internal module. And then third one, cloud. So that is outside of the local, na siya, kay cloud na gani. So there are mga options mo, tatlo, local, external, kag cloud. That is an example on how are you going to protect your data. May define ka mo na certainty, na limitation, kag dyan yung ginabutang ko ano daya, kag gina-define mo it may parang hindi maglapawana yan ang ka-data ninyo. Now, the advantages of object-oriented programming is, number 1, it models the real world very well. Okay, daw role play na daya, pero role play sa program na. So ginabutangan natin siya ka object. Ang object na ginabutangan natin ka label, ginabutangan natin characteristic, ginabutangan natin ka behavior, ginabutangan natin kadang na-define natin kung ano yung nga mga properties. So i-mix nyo datanan, domaylo. I-mix nyo datanan, do kita ka object-oriented program. So number 3, it offers code reusability. When you speak about reusability,
pwede ninyo maliwat yung code kung applicable sa certain program ninyo. Then, already created classes can be reused without having to write them again. Meaning to say, nag-recall ka mga library ninyo. So, ang library ninyo, makita ninyo sa mga uses sa babaw, ang declaration ng local global variable ninyo. Ang local variable ninyo, example, x is equivalent to integer. Local na siya. Pero magamba ka mag-global variable ninyo, uses function main. So, amo na yan sa babaw. Usually, ang global, makita ninyo ang declaration sa babaw. Ang global, galing ng variable. Ang local variable, makita ninyo sa body of the program. Maski din yung programming language, amo na yan ang format na. So, it also facilitates the quick development of program where parallel development of class is possible. So, already, you will find out about agile programming. When you do agile programming, the guide ng program himo, pero you don't sacrifice the quality of the program that is agile. So ano ya connect ka OOP sa agile medyan gid. Kaysa agile ang pwede mo ka gamit ka OOP as objects being described, at the same time you put label also. And then incorporate it to your agile systems. Agile systems, hindi ka mo magamba. When you speak about agile systems, this not refer to computer work lang yun. It also refer to the system on how are you going to do things. Meaning to say, paano nyo himuon daya, ano yung gamiton ninyo, sino yung maobra ka dyan. So, na-define ninyo, guide the students. Dayon may dyan kitang tinatawag pag yung extreme programming, lain pag na sa agile kag sa object-oriented programming. Ang tatlo nga bale, amo daya usually nga ginagamit ka mga developer, ka mga software developer. So amo daya. Then it facilitates the quick development of parallel development parallel development of classes. So with OOP, programs are easier to test, manage, and debug. Medyo ka mga built-in na debugger. Ma-manage ninyo siya kaya makita ninyo ang error na nag-green ang dalong niya. Or probably hindi mag-run ang program, matestigan ninyo may mga ang line na gina-highlight ka compiler ninyo. So makita nyo lagi ang error, ma-reducean nyo lagi kag maislan makasave ka mo. So mo daya ang advantages ka object-oriented programming ninyo. So may advantage kita, we have also disadvantages. First is with OP, classes sometimes tend to be overgeneralized. Generalized in such a way that we're taken for granted ang programming side. Ang development side dili, ang programming side is when you are going to program. Pero when you're going to develop, it's another matter. Kay you do several things. Like for example, follow a certain method. Anong gamito ninyo? SDLC, prototyping, or ang ba ito kayo na agile or extreme programming. So, mapili ka mo. Pagkapili ninyo, i-define nyo kung ano yung system na gamiton, pero kabilog ang maobra. Anong klase ka obrahon ang obrahon sa tulad ng time. May ginatawag pag kamo kada nga project management. Ang time frame ninyo, ginabutang ninyo sa chart o sa Gantt chart para makita ninyo ang obrahon nyo sa amo nga adlaw, sa amo nga week. May naka-assign pa na nga tao kung sino ay maobra. So, para ba na may sense of responsibility ang isa kag isa. Kag may accountability. So isa-isa kaninyo may accountable kamo sa obrahon na gin-assign kaninyo. So amo daya ginaambal nga overgeneralize siya, pero may mga advantages sometimes. So the relation among classes becomes superficial at times. Superficial in terms of definition. Other than that, kung ako na gani, kung tawaan ka mo katrabaho, obrahan nyo lang itmayat. And then ipasa nyo sa allotted time. So ang model lang kung ma-notice niyo may mga deadline kita ang per week, ang module nyo, ang program niyo.
Kaya gina-train namon kamo students nga sa ano nga daw nag-obrado bala kamo sa kompanya bala nga naginatawaan kamo ka code, i-code ninyo para ano ninyo kag ipasa sa ano ninyo sa project leader. Kaya ang ginaobra ka project leader compile na tanan nga code and then pinapasa mo sa babaw. Then sa babaw kada ginaobra nanda gina-combine nanda ang mga codes ninyo para makaobra kay sa system. So kung ano man ang klase ka system, example ATM, inventory, etc. Kung ano pag ang gusto ka client na. So the OP design is tricky and require appropriate knowledge. Also, one needs to do proper planning and design for OP programming. That is another matter naman because sa subject ninyo may dyan na kamo project management na klase. Dyan ninyo mamanaan kung paano magplano ka obrahon or ka mga project. So project management na klase. Now, to program with object-oriented programming, the programmer needs proper skills such as that of design, programming, and thinking in terms of objects and classes. So, of course, if you're a programmer or a systems analyst, makaintindi ka magbasa ka flowchart, makaintindi ka magbasa ka data flow diagram, or ibang pang klase ka diagram. In our case, ang diagram na ginagamit permi sa industry is ang UML bala. So ang sa UML, universal, I forgot the definition. Sorry guys, madidpatol man ako. Pero ang UML is, that is the standard nowadays. So with UML, acronym ng UML ang U tapos M kag L. Sa UML students, dyan yung mabutang ang blueprint ka inyong obrahon. So i-follow nyo if do pareho man bala nga nagpatindog ka mo kabala, hindi ka mo magpatindog ka bala, nga wara etano, hay ano karon to isura na. Di nyo i-plaster ya kusina, di nyo i-plaster ya sala. So basic sala set do ka mo. Huwag ka mo kumaan kung diin yung living room, pira ka kwarto, ano, babaw dalong, i-consider niyo yung budget nyo, yung oras, kung saan na matapos. Manan nyo kung yung project nagadugang madigasto. So kung matapos nyo ang project sa obra na sa chimpo, mas mayad kayo maka-less ka mo ka-expenses. Doon mga amo dayag dapat natin paramdaman. Okay. So next is classes. Ang definition ka classes is allows us, class is a pattern that we use to create objects. So it is a pattern that we use to create objects. It defines their properties and abilities. So in object-oriented programming, it uses classes because it is class-based programming. So the definition for data format and available procedures for a given type of class or object may also contain data and procedure known as methods, in which classes which contains the data members and member functions. So may functions. Sa inyong module, you can see there in figure 11 the object-oriented concept diagram, wherein sa inyong object-oriented programming concepts, it has 5 properties. So makita ninyo siya. Data abstraction, polymorphism, encapsulation, classes and objects, and enhance. Daw discuss man nato daya gani. Isa-isa nato daya i-discuss that. Kung ay pa, ang mga polymorphism and encapsulation, later on you will know about that. So that comprise about classes and objects. Kaysa, your classes and objects are, these are the things that you need to define and to regulate so that you will have a smooth transition of your computer program or of your computer project later on. Now, in your activity 13, you're going to code the code available from your module that is found in coding 113. You will see here that you are going to have
IO stream, include STD sa void card program. So guys, you just encode this in your online IDE and provide a screenshot. Okay, that's all in our activity 13. Now let's go to objects naman. So your objects are instances of classes. Now when you speak about instances of classes, these sometimes correspond to things found in the real world. For example, a graphics program may have objects such as circle, square, menu. Just sa PowerPoint presentation natin, nakita nyo, I am dog. So sa dog na daya, you can see the properties and methods. Okay? And then, again, carry on sa instances klase sa object, sa base class ng object. Again, pangaranan yun ng I am, yung sa rain. Tapos ang nga property values, ang property niya may color. So ano color kaayam nyo? Color na gray, white, kag black. So may imagine niyo kung ano yung sura kaayam. Ang property kaayam sa base class may eye color ko no. Ang si rain nga tan kaayam ta. Ang nga color kamata na is blue and brown. So sometimes kung masigahan ka adlaw naga-blue, kung isa akong bulom naga-brown. So amo da paghangop ko. And then ang height niya, may height siya. Then na-define siya 18 inches kuno ang katason niya. So amo daya ginatawag ng object students. So you can land when you define a certain object, may measurement ka nga ibutang. Para yung makamo, paano nyo mahambal nga si Charles Sexy? O manano nyo ang nga vital statistics, di ba? So base, sige doon, karon doon lang da. So ano tayo ginatawag ng objects? Thank you, good. Charot. Okay, Charles. Later. In our activity number 14, this is an example for the objects. This is found in your coding 114. And what you're going to do is to encode this in your online IDE or IDE nga preferred ninyo and then provide a screenshot. So it is found in your module, ha? Yeah, coding 114. Okay. And then that is all. Add Astra sa PNCam. Good. Thank you. Okay. So let me end my presentation. And we are going to have the question and answer portion right now. Okay. Now, guys, do you have any questions? Please ask question. Please ask questions. Okay. Sino mo nakapamangkot? Okay, sige. Kung may kamot pamangkot, basahon ko ang sa chat box ka mga inyong okay, hamba ni Randel. Good evening, sir. Good evening. Good evening to. Okay, Ezekiel. Sorry, I'm late, sir. Okay lang. Okay, basta diya ka lang. Okay, good. Okay, Charles. Okay lang na BBI, sir. Okay lang na BBI, Charles. Aban Ezekiel, oh baby. Sir, joke lang. Game developer. Okay, basta sorry, mahimo ka mo game developer. Kinahanglan nyo ang object-oriented. Kinaga-define ka mo for objects. Like for example, if you're kung game developer ka mo, example ko nangampang ninyo, abi pareho ka Dota or Mobile Legends ka ML. So kinahanglan i-define niyo ang characters, characteristics nanda, ang weapon nanda, yung hulag nanda. So ang model mga objects daya. Okay. Ang bal ni Henry STS, ang bal ni Ezekiel Rainbow. Kay Henry sana all sexy, sana all good diet. Mark Lloyd Coronel, ha ha ha. Ivan Silvestre, sexy good man sir, ha ha ha. So, paano nyo ma-define ang sexiness ka tao? Dapat may measurement, di ba? 34, 24, 34 na. Ang example nga
Charles, ang example nga da object ay gina-define naton kung anong object. Pero yung katong dog nga illustration, ano yung color ka dog, ano yung hair, anong eye color, ano yung height na, ano yung ano na. So those are the properties. So sa objects objects Ambal ni Mark Coronel, Tonton, Barbie. Ezekiel, sexy katama. Thank you, boys. Ambal ni Charles. Okay. The blooming ikaw. Di mag-run sa akong 14. True, ga-blooming ka ton. Di ma-to doon ko dyan sa bulay nyo rumaat. Istoryahin nyo lang data na PM. Okay, sige. Okay, dyan kay Joylyn, basta may hello sir, good evening. About bala sa coding 113. Ay, di ba sir, i-code to sa C++, pa nabutang save in .cs. Sa CS, ba save sir? Sorry, guys, hindi, gali. Nga dat sa file extension sa nagsala lang kung ano gali kabutang. Oo. Ang C++ .cpp na siya. Nga file extension. Hindi .cs. Sorry, get. Tamo lang nagasala. Okay lang sir May problema sir So tawo lang gid nagasala. So sorry gid. Ang inyong file extension dapat is .cpp. C dayon 2 ka P. Kaya mo dayon file extension ka C++. Okay, welcome gid Zoy. Sorry gid Zoy may sala man ako abi. Buot typo lang guys, typo lang gid. Ang bali Andrea nagsala ko typo. Nalipat, kasala man kita. Sakto gid sir. Sir no. Ay deadline naton ka activity sa Friday guys. Excuse me. Dali naton is Friday ha. Oh, okay. Any more questions? Okay naman sir. Nanay niya ron lagi. Ano to ya? Okay, wait lang. Ang ano niyo guys, ang concern ninyo gali nga wait lang gid. Ano nyo lang guys, i-check nyo lang yung code. Ha? Check nyo lang code, encode nyo lang get, i-troubleshoot. Para maano na to, ha? Perl, i-double check ko lang yung imo Perl nga activity, alright? I-remind ko lang ko sa PM, palihog. I-remind mo lang ko sa PM. Error gid the code. I-troubleshoot nyo guys yung code. Siguro may gamay lang nga problema sa coding. Error static main method. Ang error static nga may dyan nga value guro nga wala ma-define it mayad or nagsala ka mo ka spelling. Okay. Ang error static i-check yung value kung sakto. Ang value ka variable ba lang naging declare ninyo base sala. Or di gani ang typo mo na siguro, example, masala ka mo sa 1 kag sa letter L or ang 0 kag ang O. So i-double check yun ninyo ha, guys. Kani sir kung sarala ko sa L kag I. Oo, gasala kit. Maskin ako gasala man ako kada. Pati ya O kag ang 0. Gasala man ako kada.
Oo, sir. So, i-check nyo lang daan ang mga pareho kada nga klase ng mga error. Eh, within sa code malang daya. Ano guys, natural kung hindi mo pag testing-testingan, hindi na ma-solve. Manan nyo, ano na sa coding, kung i-compile nyo siya, kung diin nga sala na nga line, gakanto malang daya niya ano ko program. So, mamananin nyo nga daya niya sala. Kung hindi na mismo sa ng line nga da, nali sa babaw na or sa dalom. Nag-gets nyo? Amo da guys ang technique sa troubleshooting. It's either nga sala spelling, sala ang character or ang value, ang variable yung input error static main or probably ang kung hindi sa amo da nga line pag compile ninyo na sa babaw niya, check nyo sa dalom na. Check nyo pag okay, and then i-try nyo nga i-run or i-troubleshoot nyo ganyan direkta. Lainon yung value niya hasta nga mag-sakto. Okay, next. Ay, so, hindi magyapon mag-run. Hindi magyapon mag-run. Ano nyo, lantawan nyo lang kayo base ang online compiler ginagamit ninyo. Wala siya guro library. Hindi niya ma-recall ang library. Amuda siguro nga dang sala ya code. Kaya ng pag-run ninyo. Not suitable for an entry point. Not suitable for an entry point. Meaning to say, hindi siya gabagay sa compiler nga ano mo. Or wala siya ga-accept sa wala ang IDE nga ginsudlan mo wala ga-accept kasi ++ na. Amo daguro. Okay guys, amo daw. Try nyo lang gid. Manan ko dorot concern. Maskin sala ya coding na or ano, ipasa nyo lang kung anong gagwa. Na. Okay, as much as possible, sige, para ma-motivate ka mo, matawa ako ka additional points sa makaparaan ka program ganda. Okay? Ay daw na ako na discourage gid ka mo kadang ano ka error. Pero whatever, para mabit nyo ang deadline, for whatever reason lang yan nga mag-run or hindi, kag kung ano matanayan na gagwa dayan, ipasa nyo lang yung activity. Kag butangan nyo lang ka screenshot, kag ipasa ka na po. Okay? Okay, thumbs up. Thumbs up kung naintindihan ninyo yung instruction ko. Okay, sige. Pero kung paano ninyo maparaan yung program, kay manan ko gamay lada nga kuti-kuti. Ano nyo, tawad mo additional points sa activity number 14 dito guys, no? Okay, very good. Okay, kay Isa, kay Danica, kay Ella may nag-thumbs up sa muna. Okay. Kay Joylyn, nag-thumbs up si Joylyn. Oo, kay Juliet, hindi ko dumabasa, duro-duro. sorry. Tanan ka mo, thank you na. Okay. Butang balon, naintindihan ninyo yan ang ano ko, kay Charles, kay Ronila, kay Ivan, kay Ezekiel, kay Rodel, na. Thank you. Kay Andrea, kay Henry, lain madat pa na to. Henry, kay Isa, kay Kim. Okay, sige. Okay, good. Thumbs up, good guys. Thank you. Oo. Sige. Amo lang guys ha. Duro-duro. Nagabaha yung chat box na ba? Sige lang. Okay. Karon lang disgrasya sa tubang balay. Ano dato? Chismis do da. Okay, sige. Okay guys, sige. Kung may concern pa kamo sa sa activity naton, kay masaylo kita ka topic. Ay duman. Okay. Ang gusto ko i-discuss ninyo is ang school nagtao sa kadang memo about sa adjustment ka klase. So, gusto ko lang guys mabatian yung opinion niyo pa parte kada.
Kay ako medyo may opinion man ako, kag i-present ko man kaninyo kung agreeable kita or hindi. Kay kita man yung masunod ka klase naton hasta sa next nga mga inadlaw. Kay nag-ano sanda nga i-divide ang semester sa duwa ka subjects. Kag kita na belong kita sa first, meaning to say, dapat supposedly before by midterm dapat ang tanang activity na pasa do naton, pero daw sa ako ng opinion daw medyo mabudlay kay hindi guro ninyo maarapalan sa iban lang ninyo gani nga subject guro kasi hindi ko takon abi gusto nga dang dugangan pa yung brahon ninyo kag pamatsag ko laban duro man dahil mga subjects ninyo nga amo kada. So, hindi ito ko mo gusto nga silutan. Ang malaribot online mga bali ako ninyo guys na kung pwede daan kada week lang taton sige ho na nato ng pariyo kada manaan mo nga amo la bala how per week ko lang ito yung module tapos dang per week lang yung module pagkatapos per week lang man ka mapasa ay karo kung tingbon ninyo abe orobrahon daw hindi gid kamo mag-aram sa gusto ko takon maparamon tatin sa programming sa subject naton ikong buot dang sigihon na nato ng pariyo kadaya gawa nga instruction. Ay kung tingbon ninyo, ang subject abi natin, bukod ito instructional, puro skills, puro programming. Kung ma-notice ninyo, program taton, hindi pwedeng tingbon yung program, lagi posible. Mapurgagid ka mo, guro. Guys, hindi ko gusto nga ma-overload yung utok niyo. Hindi ko gusto. Ang gusto ko taton ng oo, concern man ako abi kaninyo, guys. Karo kon seryoso ko takon nga style ka DepEd nga nang pawat latin nyo ka module. Kagi mapasa natin nyo sa nang white interaction bala, white lesson. Paano dahin dulang may matulunan ka mo kayan kada dawa gid. Ti kung buot dang amo na naton kada ay pasmot man ka naton. Ang animuon ko lang sa hindi kita na maka ka signal. Amo da sa mga tao nga tawaan ko ka module. Kaya ang kamo na maka-access sa inyo anytime ka Google Classroom. Ang tarawaan gid na ang hindi kita na pwede gid ka online nga dang sa red spot gid tanda wala gid na ti signal maskin oo. Yeah, ang muna dyan guys, hindi lang ako mag-strict sa mga deadlines. Hindi lang ako mag-strict. Like for example, kung may ma-miss out ka mga activity, may signal sa lipak, yan mga inablos ko, taga-lipak yan mga inablos ko. Guys, hindi ako mag-strict sa pagpasa nyo activity. Basta, ma-provide lang kamo ka mga activity naton hay before ka midterm amo daya pagpasa ninyo ka mga activity nga wala ninyo mapasa. So ma-open ako kadang kadang folder na pwede niyo pasahan ka mga missed out na activity basta dapat file ninyo nga ibutang activity amo dayaw na example na missed out mo ang activity number 2. So sa sa open folder na ibutang ko sa before the end of midterm, to yan yung ipasa tanan yung activity. Then masugod naman kita sa final. Sa final iba ang mga activity tapos to yan naman yung mga activity nato. So kung okay ka mo kada guys, kaamo la dayon ang naton or medyan ka mo nga concern, please ask me. Pamangkot ka mo gid para mabidyosan naton ha. Gusto ko nga hindi ko kamo gusto nga silutan indit manami bukod ito education karon kung puro amo
Iatawaan ko lang gid ang wala tanan nagapasa ka module oo sa Google Classroom ang wala gid tanan nagapasa. Na-identify ko do da sanda. Na-identify ko doon. Amo lang dahil yung mga tao nga tawagan ko gani sanda mo paliw ko lang hambal ka nanda or basi diya mas sanda guro tulan yung gabi panawagan ko sanda sa messenger or sa cellphone. Palihog, hindi nyo ko pag-downan ka phone kung manawag ako kaninyo, ha? Ay dang, para mamanaan ko blay concern ninyo. Okay, ang pamangkot, dali lang. Sir, ang nagapabanwatan na para ka code ay ano to ano yun concern kay Ives si Ivan pwede ka kambal Ive hindi ko kahangop kung ano bot mo ang balon. Oo, pwede ba makita niyo naman yung module ko sa Google Classroom? Kung ma-access ninyo okay man why problema? Why tanat problema kung ma-access ninyo yung Google Classroom to? Mas madali kani trabaho niyo kung sa Google Classroom ka mo buol ka module hindi mas madali. Oo. Compare sir, madali pa sir sa Google Classroom, sir. Oo. Ay sa iba naman nga subject sir, palain-lain patas sa dang sa kay Ma'am Nieles kaysa may sarisal namon. Excuse me, dang hindi ka mong mag-compare ka hindi pag-i-compare ang subject natin sa iba. Gani sir, ang akon lang sir. Oo. Ay daad sir sa Google Classroom sir para tingaw bala sir anda-tanda palain-lain. Hindi ko masabat ang concern nga kay anda tamad ato nga modality. Sir, sige la sir Oo. Mahimo ka da. Kaya medyo matandang style abi ka. Hindi pwede nga medyo man abi nga hindi pwede nga gid. So sige na sir kung pwede ka mo ka-access ka Google Classroom naton, mas okay gid na. Pero ang ang hindi kita na bala ka gid ka access amo tawan ko ma-identify ko doon one of these days tawagan ta lang sanda kag ginamatamat ko doon yung module ka print medyo mabuhay man mag-print abi kag sa tuod magasto sa bond paper magasto sa resources amo day ang gapasalamat gani ko kaninyo guys kay kamo tanang tase naga-comply sa mga activity naton kag manotice ninyo nga kung ka mo ka-activity naton sa Google Classroom di ba may grade kamo lagi automatic kundi pwede nyo ko masukot kag dayon kung may concern kamo like for example pag sumala man ko katao ka grade kaninyo pwede ako mapamangkot kung ano kag masabtan ko kung then ma-change ko man yung grade nyo kung kinanglanon gid. So madali man lang. Mas madali gani nga interactive ang kapag grade ninyo. Kag makita ninyo transparent man ito tanan ya ka grade. Oo. Okay, sige. Ano nyo guys? Iba nyo pagid nga naton nga pamangkot party sa subject sa activity for today. Activity ang lesson sa object-oriented programming. Pahapyaw lang daya actually ang topic na daya. Kay sa siguro sa ibang I don't know kung why gid ba include sa curriculum ang object-oriented pero karang una medayan bilog lang yung semester gid mo. Object-oriented programming. Pagkatapos kanila ginatawan kamo kada option kung
nga sari-sari nga lengguwahe. Iyag i-program ninyo sa dan yadang yadang mga activity. So I don't know what happened kung ano doon nga kung may subject nga object-oriented programming, pero ang lesson naton sa module medyo compressed doon compare sa for one sem nga gid. Okay guys. Hello, dyan pa ka mo? Diyan pa, sir, ah. Hello, sir. Oo. Hello. Hello. Diyan pa kami, sir. Noy, may pamangkot ka? Okay man, sir. Comment, reaction? Okay, sige. Sige. Guys, hindi to doon dyan pagpabuhayon doon. Kung why man lang kita doon iti concerns. Or probably guys, kung may dyan pa ka mga, mayong gabi lang. Mayong gabi gid manong. Kung may concerns, anytime pwede nyo ko ma-PM sa private message. At the same time, sa messenger. Pwede naman kung sa group chat. So yan lang kita guys ma-communicate. Thank you again sa ninyo for this evening. Shout out lang ka sa mga parents nyo dyan. I hope nga nakalisensya kamo kananda do karon nga gabi nga mag-online class. Mga ayo man ko permission kaninyo nga guys i-post ko na sa YouTube para nga ang why ka-attend tulad pwede nanda mabalikan tuya. And then don't forget, lastly, don't forget to take your screenshots right now. I-open niyo yung video ninyo na kag mag-take mo ka screenshot as your attendance for this evening. Screenshot nyo, then ano lang ninyo guys sa Google Classroom naton may attendance nga folder to ya. So yan nyo i-post yadang isa lang kabilog na attendance ninyo ang screenshot ninyo i-upload nyo to ya. Na butang balon nga naka-join ka tulad nga Sa mga waay naka-join lukaron nga mabatian na nalaya sa YouTube kag makitaan, ienda nga imuon mas screenshot anda sa video nga daya kag i-upload to ya. Ang daya imuon anda. Para nga may attendance masanda. Sir, good evening, sir. Hello, good evening. Ang pariwabi, sir, ligad bala, wala kami ka-screenshot. Ano na lang himuon ay? I-replay ninyo. Oo. I-replay lang ninyo, Rose, atong YouTube video. May mga aran matuya. Ikalima doon nato diyan nga online session. So, example, kung naka-absent ka sa activity number 2, ilang taon mo tuya yadang session number 2, kag i-play. Pag play mo, nga tong may itsura, ikaw na tuya. Kung masin wide lang, why ka man itsura tuya, basta i-screenshot mo lang kag amo i-upload mo. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Ano pa gid? Sa mga gali. Ate, sa sa may attendance sa folder. Attendance folder sa Google Classroom. Sa Google Classroom. So nakita ninyo dito kada chapter may attendance folder to ya. So yan nyo lang i-upload. May ngaran na ninyo guys, no? Ngaranan lang ninyo ka pangalan nyo. Palihog. Ngaranan nyo ka. Ang file nga ngaran, isang ngaran lang ninyo. Amo lang da. Oo. Okay, sir. Okay. Oo. Sige. Ano pagid? Pamangkot. Ang gali, di ba ang hindi kapasa nga hindi pwede ma-attach sa Google Classroom ang andang activity. Pwede man nga i-save niyo sa flash drive. Kag ngaranan lang ninyo yung flash drive kag ibutang sa inyong plastic envelope. Dayon, i-message nyo ko nga ibutang nito sa guardhouse
Kag dayon mo daya anon ko i-check. Ya hindi bala ka sa Google Classroom bala. Pero man ko kamo naga-upload kamo sa Google Classroom eh. Daw may dyan lang gid nga wara nga ang iban. So amo lang daya concern ko kananda. So, pwede man brown nanda activity pagkatapos i-save nanda sa flash drive kag ipa-checkan diya kanako. Dayon may isa pa gid ako guys ka concern. Daya ng pangabay ko lang gid. Ay hindi ako kahulag at mayad tulad kay may kidney stone ako. Nang hindi ko gid madulong yung module sa mga barangay. Hindi ko gid madulong. Limitado lang yung hulag ko tulad bleeding ako kapag may dugo o ihi ko. Karon dang hindi ko kahulag iti todo-todo. Kasi masakit mahapnos yung pamatsagan ko kalikod ko. May kidney stone ako. Nang kung pwede, kamo lang daad buol ka module di sa eskwelahan sa guardhouse. Ngaranan kung malang dakangaran ninyo kung matawagan ta kamo. Instructionan ta lang kamo na kamo lang buol paliho. Kapitin nyo lang sa guardhouse. Hindi kamo kasulod sa eskwelahan kay bawal. Kaya sa guardhouse lang gid kamo interact. Tuya lang yung bulon ya module, tuya man ipasa. Pero magpasa kamo, hambalan nyo ako nga nagpasa kamo pa kadang activity na to. So, amo da gani mas mayad gani hay sa Google Classroom nyo lang kin-upload, hindi nyo doon pinangalan nga ato nande sa mga nakapasa ta na. Kag okay doon. Matawa man mo lagi ka grade kung makapagka-check po doon ka activity ninyo. Okay, sige. May dyan pagid nga pamangkot. Vincent, may pamangkot ikaw? Do kayo na kapag nagahulag-hulag dayan. Ano yung concern? Ano na, naman, nag-connect lang ko sa piyak para sir. Ay, okay. Sige. Oo, sir. Payad, sir, Okay. Pamawan mo pa ko sa Jollibee. Tong dato. Ano lang ko, ano ka rules. Sa sunod na, sir, pamatandalian, payad, ayan, payad ka. Ano dato, i-raffle ko lang. Diya mismo. Diya mismo para fair. Yung nag-attend lang qualified. Okay, sir, Sa next na meeting, promise doon. May promise doon na. Nakabuya, doon ko ka-promise. Okay, sir, sir. Hindi ka doon na pagpabuhayon para nga sa next meeting, guys, sa next meeting na. Okay, so, sige. This is goodbye already. I'm going to see you next meeting. Yes, sir. Oh, yes. Kaninyo man, keep safe man, tanan. Good night. Good night and good evening to all. Good night, sir. Thank you. Good night, sir. Good night, sir. Okay, salamat. Good night, Nico. Good night, sir. Good night, Leo dyan. Danica. Okay, Good night, sir. Good night. Good night, guys. Hello. Sige, salamat. Thank you. Tigwapa takon. Gwapa Okay, ko. yes. Sir. Yes. Thank you, sir. Payad jagid ha. Payad jagid. Kung Jollibee pa kita. Okay, no problem. Thank you Bye, sa sir. God Teachers bless. Day. Thank you sa Teachers Day video ninyo. Nag-enjoy kin ako lang tao. Thank you. Kami to, sir. Charles? Oo. Nag-enjoy ako sa video ng ginagawa ninyo. Salamat, kid. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye do guys. Bye-bye do. Thank you. Copy, Bye-bye. Bye. Pass out sa inyong lahat. Pass out. Okay. Bye. Bye-bye. Pass out. Mukha ko tayo nagutom bagid ako dahil. Pass out. Kationa Garcia.
Introduce yourself, guys. Hello. Jubilacy. Hello. Hindi wag. Hello? May tao pa? Hello? Stop dun niya recording. Okay. Thank you.